औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इंशाअल्लाह ताला अब हम 28 पारे का आगाज़ करेंगे। 28 पारे का आगाज़ जो हो रहा है सूरह मुजादला से हो रहा है। इसके 3 बात हैं और इसकी 22 आयतें हैं और ये मदनी सूरा है। और सूरह मुजादला में एक्चुअली एक फरियाद कर रही हैं खातून, और उनकी जो हज़रत खौला बिन मालिक बिन खलबा हैं, जिनके खाविन हज़रत अवैस बिन सामिद ने ज़हार कर लिया था, जो कि ज़हार कहा जाता है। ये माँ ये जो औरत है जो जिससे वो फ़ायदा उठा चुके, जो उनकी बीवी है, कि जिससे उन्होंने बच्चे भी पैदा कर लिए, और उसको वो उस ज़माने में क्या करते थे, एक जब गुस्सा आ जाता था तलाक देने के बजाय उनसे ज़हार करते थे। और ज़हार में क्या होता था कि औरत बीच में लटक जाती थी। लटक जाना क्या, कि वो आगे अब निकाह भी नहीं कर सकती किसी से, और वो जो मर्द है वो उसके लिए और उसे कह देता था वो कि ये तो मेरी माँ की तरह हो गई है। तो अब मसला क्या हुआ, ये मसला लेके हज़रत खौला जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने शौहर की शिकायत लेकर आई। उस वक्त तक ये कानून आया नहीं था। तो जब ये कानून प्रॉपर तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, तो फिर इसकी वजाहत हो गई कि कभी भी वो औरत जिससे मर्द ने फायदा उठा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, वो उसकी बीवी है, तो वो उसकी माँ कभी भी नहीं हो सकती। जैसा आपने देखा हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गिफ्ट किए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया, आज़ाद करके मुँह बोला बेटा बना दिया। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वो तुम्हारे बेटे नहीं हो सकते। बल्कि उनसे जो उनकी फूफीज़ाद बहन की शादी थी हज़रत ज़ैनब की, वो शादी इसलिए ही करवाई गई कि साबित हो जाए कि जो मुँह बोला बेटा है वो बेटा नहीं होता, क्योंकि बहू बहू और दामाद दायमी हराम होते हैं। तो इसलिए ये वजह हुई। तो इसी तरह बताया गया, ये जो ज़हार है ये हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में, वो बहुत रो रही थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने शिकायत की अपने शौहर की। तो इसकी वजाहत हम इंशाल्लाह ताला कुरान के अपने मीनिंग्स में पढ़ते हैं, और जैसे जैसे बात आगे जाएगी उसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली है जो आपसे अपने खावन के बारे में झगड़ती थी और अल्लाह की जनाब में शिकायत करती थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों से ज़हार करते हैं, वो इनकी माएँ नहीं हो जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जना है, और बेशक उन्होंने एक बेहुदा और झूठी बात मुँह से निकाली, और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से इज़हार करते हैं, फिर इसी कही हुई बात से फिरना चाहें, तो एक गुलाम एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले आज़ाद कर दें। ये इसके लिए इससे तुम्हें नसीहत हो, और अल्लाह जो कुछ तुम करती हो इसकी खबर रखता है। बस जो शख्स ना पाए तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखें, इससे पहले कि एक दूसरे को छुएं। पर जो कोई ऐसा ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो ये अल्लाह की हदें हैं, और मुनकरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जी, जो तो लोग अल्लाह और ये उसके वाक़या जो है देखें वाज़ेह तौर पर आगे आ गया है कि जो हज़रत ख़ौला बिन मालिक आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने शौहर हज़रत अवैस की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत लेके, कि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं उनकी माँ की तरह हूँ, मतलब ज़िहार कर दिया। तो उस वक़्त तक कोई आयत क्योंकि नाज़िल नहीं हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। फिर जब ये नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने उनको इस बात का बारे में बताया, तो अब कहा गया कि ये कानून बिल्कुल ख़त्म हो गया, बीवियों के साथ आप ज़िहार नहीं कर सकते, ये गलत अमल है। और आपने क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ करें, क्योंकि जब किसी चीज़ से रोका जाता है, जिस तरह आपने देखा है सऊदी में, यहाँ पर क्या होता है कि ओवर स्पीडिंग से रोकते हैं तो क्या करते हैं, फाइन देते हैं। तो फिर उसकी हद बनाई जाती है, और हद क्या बनाएगी, एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले आपने एक गुलाम आज़ाद करना है, और इसके इसके ज़रिए तुम्हें नसीहत की जाती है, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। तो यहाँ क्या है, जिस तरह आप देखें कि अब आपने दोबारा से उनसे हम बिस्तरी करनी है, तो उसका कफ़ारा है कि आपने एक गुलाम को आज़ाद करना है। इसकी ताकत अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आपने बिला नागा 2 महीने के रोज़े रखने हैं। मतलब अब सज़ा आप देखें कितनी सख्त है, कि अगर आपका एक रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है, तो फिर आपने दोबारा से उस चीज़ की वो करनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो फिर सज़ा बड़ी उसकी कर दी गई है, और कहा गया है कि पै दर पै आप रोज़े रखेंगे, तो अगर आपकी इस्तिताअत है, और अगर नहीं है तो फिर मिस्किनों को आप खाना खिलाएँगे। तो यहाँ पर वही हद लगाई गई, अगर आप देखें, जो कि रोज़ा तोड़ने की या कसम तोड़ने की है, सॉरी, रोज़ा तोड़ने नहीं, कसम तोड़ने की जो हद थी, वही आप देखें ज़हार के अंदर हमें नज़र आ रही है। जी।
बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो ज़लील किए जाएंगे, जिस तरह ज़लील किए गए वो लोग जो इनसे पहले थे, और हमने तो साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं, अब मुनकरों के लिए जिल्लत का अजाब है। जिस दिन इन सबको अल्लाह कब्रों से उठाएगा, फिर इनको बताएगा कि वो क्या करते थे, जिसको अल्लाह ने याद रखा है वो भूल गए हैं, और अल्लाह के सामने हर चीज मौजूद है। क्या आपने नहीं देखा, अल्लाह जानता है जो आसमानों और जमीन में है, यहाँ तक कि जो कोई मशवरा तीन आदमियों में होता है तो वो चौथा होता है, और जो पांच में होता है तो वो छठा होता है। और ख्वाह इससे कम की सरगोशी हो या ज्यादा की, मगर वो हर जगह इनके साथ होता है। फिर इन्हें कयामत के दिन बताएगा कि वो क्या करते थे। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। क्या आपने इनको नहीं देखा जो सरगोशी करने से रोके गए थे, फिर वो इसी बात की तरफ लौटते हैं जिससे इन्हें रोका गया था, और गुनाह और सरकशी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशी करते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे लफ्जों से सलाम करते हैं जिनसे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं दिया, और अपने दिलों में कहते हैं हमें अल्लाह इस पर क्यों अजाब नहीं देता जो हम कह रहे हैं, इनके लिए दोजख काफी है, वो इसमें दाखिल होंगे, बस वो क्या ही बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और सरकशी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो, और नेकी और परहेजगारी की सरगोशी करो, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम जमा किए जाओगे। ये सरगोशी तो सिर्फ शैतानी बात है ताकि ईमानदारों को गमनाक कर दे, हालांकि बगैर हुक्म अल्लाह के कुछ भी जरूर नहीं दे सकती, और ईमान वाले तो अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। हे ईमान वालों, जब तुम्हें मजलिसों में खुलकर बैठने को कहा जाए तो खुलकर बैठो, अल्लाह तुम्हें फराखी देगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। तुम में से अल्लाह ईमानदारों की और इनके जिन्हें इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खबरदार है। ए ईमान वालों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका दे लिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और ज्यादा पाकीज़ा बात है। बस अगर ना पाओ तो अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका देने से डर गए, फिर जब तुमने ना किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ भी कर दिया, तो बस नमाज अदा करो और ज़कात दो, और अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खबरदार है। क्या ठीक, आपने यहाँ पर इनको आपने नहीं देखा देखा? जो सरगोशी के बारे में कहा जा रहा है, जो हम आपस में अगर तीन लोग हैं तो कहा जाता है कि अगर दो आपस में बात कर रहे हैं खामोशी से, तो ये अमल अल्लाह ताला को नहीं पसंद। और अक्सर इस तरह बात करने से, चाहे वो नॉर्मली किसी भी उस पर बात कर रहे हो, तो बेहतर है कि इस चीज से आप गुरेज करें, बचें। लेकिन अगर आपने इस तरह की सरगोशी है कि आप किसी को ज़कात या सदकात खामोशी से देना चाह रहे हैं, कोई खैर की बात है, तो कोई कबाहत नहीं। बाकी किसी भी तरह की डिस्कशन है तो उसके लिए यही बात बार बार कही जाती है कि इससे बचना चाहिए। फिर आप देखें, नमाज कायम करने की भी बात है, ज़कात अदा करने की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की अताअत की बात आई है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें बहुत सारे हमें मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हो तो आपका तरीकेकार क्या होना चाहिए। तो वो हमें बताते हुए हमें कहा गया कि अगर आप सरगोशी करते हैं तो ये शैतानी हरकत है और मोमिन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इल्ला ये कि अगर अल्लाह की मशीयत हो, यानी अगर अल्लाह ताला की मशीयत है कि आपको कोई चीज तकलीफ पहुंचाए तभी पहुंचाएंगे, वरना दुश्मन जितनी भी हरकतें कर ले, जितनी भी सरगोशी कर ले, अगर आपका भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर है, आपका तमाम मामलात में ये याद रखें, इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला का है, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ एक्चुअली जो खास बात की गई वो यहूदी और मुनाफिकीन की भी है, जिनका ये शेवा था कि वो अक्सर जो ईमान वाले हैं उनकी तरबियत पर या उनकी किरदार साजी किया करते थे, या उनके जो ईमान में जो सच्चे मुसलमान थे उनकी सरगोशियां करते थे, तो उनके इन्फाक की भी बात की गई है, और उनकी वजाहत के साथ ये बात की गई। ये यहूदी और मुनाफिकीन जो बात कर रहे हैं तो इनके तबाह कर देने वाली है, इनको बर्बाद कर देने वाली है, क्योंकि सरगोशी के सिलसिले में अगर आप एक मुसलमान की अखलाकियात पर बात कर रहे हैं, उस वो हिदायत पर, और आप उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं, उसके लिए साजिशें कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा गया जब तुम तीन आदमी इकट्ठे हो तो अपने में से एक को छोड़कर दो आदमी आपस में सरगोशी ना करें, क्योंकि ये तरीका एक आदमी को गमगीन कर देता है या गम में मुब्तला कर देता है। तो आपने ये कोशिश करनी है, यहाँ से ये उसूल निकला कि अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं तो हमने इस चीज से बचना है। फिर यहाँ पर आप देखें आगे मजलिस के आदाब एक और बताए गए हैं कि क्या है, कि जब आप किसी मजलिस में दाखिल हो तो मुसलमान के लिए खैर और अजर का उसूल होना चाहिए कि वहाँ आप नसीहत करें, या आप देखें कोई अच्छी बात कह दें, कुरान की किसी भी तरह की कोई बात कह सकते हैं, तो क्या होता है कि बैठने वाले के लिए अच्छा है। फिर आप ये देखें, एक और चीज बताएगी, जैसे समटाइम क्या होता है, आप किसी जगह पर बैठे हो, कोई दूसरा शख्स आ गया, या तो उसकी आप जगह बनाए,
तो उससे क्या होता है, दूसरे के दिल में आपकी जो है जगह बन जाती है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बाद में आया, वो बेचारा खड़ा हुआ है, बाकी सारे बैठ गए हैं, नाशाइस्ता गुफ्तगू हो रही है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, तो इस अमल को नापसंद किया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर खुद ना बैठे, इसलिए मजलिस के दायरे को क्या करें, आप बड़ा कर ले, वसी कर ले। तो समटाइम क्या होता है कि आप कहीं बैठे हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अपने कंफर्ट में या किसी की आप एक टेबल ही पर बैठे हो, आप देखें कोई डायरेक्शन ऐसी होती है जिधर एसी ज्यादा आ रहा होता है, या किसी के साथ बच्चे हैं तो उनकी हाई चेयर पड़ी होती है साथ में, या एक्स वाई जेड दूसरी चीजें होती है, किसी को मुशक्कत बाहर निकलने में अगर कोई कंजस्टेड जगह है, तो कहा गया कि आपने क्या करा, आपने उसकी जगह पर आके बैठे, तो इस चीज को नापसंद किया गया है। कहा गया कि अगर लोग आ रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, आपको मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं कि अगर आप दायरे में बैठे तो उस दायरे को बड़ा कर लें, बरक्स इसके कि आप अगर 10 लोग थे तो दो दो तीन तीन करके बैठ जाए। तो इस चीज को नापसंद किया गया और उसकी वजाहत की जा रही है इसके अंदर। फिर जहाद के वक्त ये बताया जा रहा है कि आपका तरीकेकार नमाज पढ़ने का क्या होना चाहिए, मजलिस से उठने का क्या होना चाहिए। साहबे कराम जो है जब मजलिस से उठकर जाया करते थे तो क्या उनका मामला था, तो वो तमाम चीजें बताई गई। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान, हम मुसलमानों से, हम इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है कि छोटी से छोटे सवाल जैसा हज़रत खौला ने किया है सूरह के आगाज में, तो उसका जवाब मिला। इसके अलावा हमें पूरे तरीके से, जिस तरह एक माँ जो है बच्चे की तरबियत करती है, हमें देखें हर चीज के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। आपने मजलिस में जाना है तो कैसे जाना है, आपने सफर पे जाना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, अपनी अपनी हिफाजत करनी है। फिर हमें ये बताया गया कि रात में बच्चों को रूम में आना है तो कब किस तरह आना है, कि फजर से पहले, जोहर के बाद और इशा के बाद इजाजत लेकर आना है। तो आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी टाइनी टाइनी चीजें जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताई है, शायद इससे पहले तो हम ये जानते भी नहीं थे, और आज अगर हम आप उसको कंपेयर करें तो पूरा एक जाब्ता हयात है कुरान, जो आपको पूरी जिंदगी के बारे में सिर्फ ये नहीं बताता कि अल्लाह ताला ने सूरज चांद तारे बनाए, ठीक है उसकी तख्लीक है, अपनी पहचान के लिए उसने उसकी वजाहत की, लेकिन उसके साथ आपकी मामलात जो है जिंदगी के, उसको कैसे लेके चलना है, ये भी अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं। जी। क्या आपने इनको नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती रखी है, जिन पर अल्लाह का गजब है, ना वो तुम में से हैं और ना इनमें से, और वो जानबूझकर झूठ पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बेशक वो बहुत ही बुरा है जो कुछ वो करते हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, बस वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं तो इनके लिए जलील जी। करने वाला अजाब है। ये कौन थे अल्लाह जिन की पर गजब नाजिल हुआ था, ये वो मुनाफिकीन थे जो उस वक्त के हवाले से देखा जाए जो मदीने में मौजूद थे अंदर, अब्दुल्ला बिन उबई के सूरत में, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था। यहूदी अपनी साजिशें करते थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन कर दिया था, ईसाई अपनी साजिशें करते थे, और मक्का में मौजूद कुफार मक्का अपनी साजिशें करते थे। तो कहा गया इनसे जो भी दोस्ती बना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो दोस्ती बनाने का क्या मकसद होता था कि सारी खबरें मुसलमानों की उधर पहुंचा दी जाए और उसके अवज जो है पैसा वसूल कर लिया जाए। तो इसको नापसंद करार दिया गया और बताया गया कि ये गजब अल्लाह का इन पर है, मतलब अल्लाह ताला इनसे गुस्से में है, और जिससे अल्लाह ताला गुस्से में होता है उस पर अल्लाह की कभी नेमत, कोई रहमत और नेमत नाजिल नहीं होती। तो फिर तुम क्यों उनसे दोस्ती रखते हो, तो ये गलत कर रहे हो, और ये झूठ पर मबनी कस्में भी खा रहे हैं, तो ये गलत है। जी। अल्लाह के मुकाबले में ना तो इनके माल ही कुछ काम आएंगे और ना इनकी औलाद कुछ काम आएगी, ये दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। जिस दिन अल्लाह इन सबको कब्रों से उठाएगा तो उसके सामने भी ऐसी ही कस्में खाएंगे जैसी कि तुम्हारे सामने खाते हैं, और समझ रहे हैं कि हम रास्ते पर हैं, खबरदार बेशक वही झूठे हैं। इन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, बस इसने इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है, यही शैतान का गुरु है, खबरदार बेशक शैतान का गुरु ही नुकसान उठाने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं यही लोग जलीलों में हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गालिब रहेंगे, बेशक अल्लाह जोर आवर जबरदस्त है। आप ऐसी कोई कौम ना पाएंगे जो अल्लाह के और कयामत के दिन पर ईमान रखती हो, इन लोगों से भी दोस्ती रखते हो जो अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, गो वो इनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे के लोग ही क्यों ना हो।
यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख आप दिया है। देखें तसलसल के साथ अल्लाह ताला ने इन आयतों में इस चीज को वाज़ेह तौर पे बता दिया है, जो ईमान लाता है अल्लाह पर, मतलब ईमान बिल्लाह है, ईमान बिल आखिरत है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से ना वो मोहब्बत रखता है, ना ताल्लुक रखता है, ना दोस्ती रखता है, बल्कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है उनसे उसकी मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं होता, बल्कि उनसे वो बच के रहता है, उनसे कभी दोस्ती नहीं करता। वजह क्या है कि अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे तो शैतान आपको गाफिल कर देगा और आप फिर हमेशा खसारे में रहेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुनाफिकीन है, ये आपके मुखालिफ भी हैं, आपके अनाहत रखते हैं और आपसे झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे फरीकैन से अगर आप दोस्ती कर लेते हैं तो वो सिर्फ दुनिया की खराब करेंगे और आखिरत भी, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत, अल्लाह ताला ने क्या किया है, उनको जलील ख्वार कर दिया, तबाह कर दिया, और ये जिल्लत वाला रुसवाई का अजाब भी देखेंगे दुनिया और आखिरत में। तो इसलिए बचाया जा रहा है जो मुसलमान है कि उनसे ना मिलें, क्योंकि अगर आप उनसे मिलते हैं तो ये आपके ऊपर अजाब नाजिल करने की सबब बनेंगे। और इनको अपने फैसले कुव्वत दी है, वो इन्हें बहशतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हुआ, वो इससे राजी हुई। यही अल्लाह का गुरु है खबरदार, बेशक अल्लाह का गुरु ही कामयाब होने वाला है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। ये आयत आप नोट डाउन आमीन। कर लें, जिनसे वो राजी हो गए और अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो अल्लाह ताला आपको जन्नतों में भी दाखिल करेगा और कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह। आगे सूरह हशर आ रही है और इसके तीन रुकवात हैं और 24 आयतें हैं, और ये मदनी सूरह है, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मखलूक़ात आसमानों में है और जो ज़मीन में है, अल्लाह की तस्बीह करती है। वही गालिब हिकमत वाला है। वही है जिसने अहले किताब के काफिरों को इनके घरों से पहले लश्कर जमा करने के वक्त निकाल दिया, हालांकि तुम्हें इनके निकलने का गुमान भी ना था, और वो यही समझ रहे थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर वहां से आया कि यहाँ जहाँ देखिए को इस सूरा का जो आगाज हुआ है, इस सूरा में भी एक रुकू आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने हिफ्स करना है, बच्चों को भी कराना है इंशाल्लाह ताला, जो कि बहुत बेहतरीन है। और उसमें अल्लाह ताला की जो है हम जो सना बयान की गई है, अस्माए हुस्ना है। लेकिन यहाँ जो शुरू हुई है वो क्या है, अल्लाह ताला की तस्बीह के साथ सब्बाहा लिल्लाही कहा गया कि पाक है, तमाम पाकी जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, और आसमान और जमीन का जिक्र करते हुए कहा गया कि अल्लाह ताला जो है अजीज भी है और हकीम भी है। फिर आप ये देखें, अहले किताब में से काफिरों की बात की गई, उनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। यहाँ क्या हुआ था कि आप जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत कर आए, उससे पहले वहां पर यहूदी मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? क्योंकि तौरात में पहले से लिखा हुआ था कि जो आखिरी नबी है वो उस शहर में आएंगे जहाँ खजूर के ज्यादा दरख्त होंगे, तो वो पहले से आबाद थे। अगर आप उनके एतराफ में देखें तो बनु कुरैजा, बनु कैनका, बनु नजीर मौजूद थे कबीले, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया हुआ था। क्या मुआहिदा किया हुआ था? कि अगर कुफ्फारे मक्का, क्योंकि अभी जितनी भी जंगें हुई, गजवा बदर, गजवा ओहद, तो कुफ्फारे मक्का से हुई थी, मक्का की तरफ से आते थे। गजवा बदर में भी कुरैश, और मदीने में और गजवा ओहद में भी। तो ये था कि जब भी वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी चीज करेंगे तो आपने ये मुआहिदा था कि आपने वो तोड़ना नहीं है। तो बनु नजीर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से एक भारी पत्थर फेंक कर आपको मार डालने की साजिश की थी। क्यों की थी? ताकि ये खत्म हो जाए। तो वो एक साजिश के तहत था और अहद शिकनी की थी, जिसकी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लश्कर कशी कर कर उन्हें क्या किया था, उन्हें पहले तो उनके किलों में महसूर कर दिया, मतलब वो अंदर ही रहे और उसके बाद ना निकले। फिर ये कहा गया कि अगर वो ये चाहते हैं कि अपनी उनकी जान बच जाए तो फिर वो ये मुल्क छोड़ के चला जाए, जैसे कहते हैं जिला वतन कर देना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को मान लिया था कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप अब इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि वो नुकसान हो रहा था मुसलमानों को उसका। तो यहाँ पर उसकी बात की गई, जो उन्हें जिला वतन किया गया था, और यहाँ ये खैबर में जाकर मुकीम हो गए थे। वहां से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में इन्हें दोबारा जिला वतन करके और शाम की तरफ भेज दिया था। क्यों ऐसा किया था? आप ये देखें, जिस तरह जब मक्का में ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आजाद कर लिया मक्का को, तो ये डिसाइड हुआ कि अब जो है ये जो जितने मुनकर हैं, जितने मुसलमानों के अलावा जो भी है,
وہ اس کے اعتراف میں نہیں آئے گا. جیسے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو میقات بنی ہوئی ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی. کیوں اس کی ریزن یہ ہے اس میقات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل ہونے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا یہ گندے ہیں، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ اس مقدس زمین پر آئے خانہ کعبہ میں. تو آپ دیکھیں اگر خانہ کعبہ کے آپ اطراف میں چاروں طرف میقات ہے، میقات سے جہاں سے آپ احرام مانتے تو اس کے بعد کوئی نان مسلم اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مدینے کو کیسے صاف کیا کہ یہ جو تینوں قبیلے تھے، بنو قریظہ، کینکا اور بنو نذیر، تو انہوں نے جو سازشیں کرتے تھے، ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر پیچھے سے کفار مکہ کے ساتھ جو سازشیں ان کی ہوتی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کو محاصرہ کر لیا تھا تو انہوں نے پھر یہ خود ہی کہا کہ بھئی ہمیں ضلع وطن پر آمادہ ہو کر وہ ادھر سے نکل گئے. لیکن کیا ہوا کہ خیبر میں جب آباد ہوئے، خیبر بھی مدینے سے کوئی دور نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مطلب جب اب کی جو ہے انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے. لیکن جب حضرت عمر بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرا کہ ان کو خیبر سے بھی دھکیل کے جو ہے نا شام کی طرف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مدینہ بھی اس طریقے سے کلیئر ہو جائے. تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں کیا چیز کی گئی تھی. جی. پھر اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا کہ جہاں کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آپ اجاڑنے لگے. بس اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو. اور اگر اللہ نے ان کے لیے دیس نکالا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں دنیا ہی میں سزا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. مسلمانوں، تم نے جو کھجور کا پیڑ کاٹ ڈالا یا اس کو اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے. اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مفت دلا دیا، تو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے جس پر چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات والوں سے مفت دلایا، سو وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے. اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وہ مال وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل، اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں. اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ میں گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے، جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے. جو مہاجرین کو دیا جائے وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان پر فاقہ ہو. جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے بس وہی لوگ کامیاب ہیں. اور ان کے لیے بھی جو مہاجرین کے بعد آئے اور دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمانداری کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے. اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو مدد نہ دی جائے گی. البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں. وہ تم سے سب مل کر بھی نہیں لڑ سکتے مگر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں. ان کی لڑائی تو آپس میں سخت جی، ہے. یہاں آپ پر کیا ہوا ان تھا، کو جو مدینے میں موجود تھا منافق کا رئیس، جو ایک ان کے سردار عبداللہ بن ابی، وہ اکثر انہیں کیا پیغامات بھیجتا تھا، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، پیچھے مت ہٹنا، میں تمہارا ساتھ دوں گا. لیکن کوئی ان کا ساتھ نہیں دے پایا تھا پھر. جی. تو آپس میں سخت ہے، آپ ان کو متفق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. ان کا حال تو پہلوں جیسا ہے کہ جنہوں نے ابھی اپنے کام کی سزا پائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور مشال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. بس ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بڑا مراد ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ پاک ذات، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، خرابی کا درست کرنے والا، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جی، جو آخری اس کی آیت ہے کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بچوں کو بھی یاد کرانی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تو اب یہ جو ہے آپ نے چھوٹی سی ایک وہ ہے، اسے ضرور یاد کریں کیونکہ یہ بہت بہترین جو ہے وہ ہے جسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ بس آخری ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، پھر اسے کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اب یہاں آگے سورہ پڑھتے ہیں، اس کے جو ہے 2 رکوعات ہیں اور 13 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس جو سچا دین آیا ہے اس کی یہ منکر ہو چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تمہیں اس بات پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی اور ظاہر کرتے ہو، اور جس نے تم میں سے یہ کام کیا ہو تو وہ سیدھے رستے سے بہک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پائے تو تمہارے دشمن ہو جائیں، تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی سے دراز کریں، اور چاہتے ہیں کہ کہیں تم کافر ہو جاؤ۔ نہ تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن نفع دیں گے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ جی کرے یہاں گا، پر اور کیا جو ہے کہ تم اب یہ جو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا ایک واقعہ ہے کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب حدیبیہ میں ایک معاملہ ہو رہا تھا، تو اہل مکہ نے کیا کیا، ان کی خلاف ورزی کے کر رہے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ایک مسلمان نے خفیہ طور پہ، جسے کہا جاتا ہے حضرت حاتب بن ابی بطلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کرا، ایک مہاجر جو بدری تھا صحابی، ان کے ذریعے قریش میں یہ پیغام بھیج دیا کہ وہاں، کیونکہ وجہ کیا تھی، جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ آ گئے، مدینے آ گئے تھے، تو مکہ میں ان کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ فکر مند تھے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، رشتہ دار وہاں پر ہیں، تو انہوں نے کیا کرا، پہلے سے قریش مکہ کو آپ کی تیاریوں کی اطلاع دے دی، تاکہ اس احسان کے بدلے وہ کیا کریں کہ آپ کے بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے۔ تو وہ کیا ہوا، ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام جو تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، اس کی اطلاع بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اذان ہو رہی ہے، بس اذان کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اسے کر لیں گے۔
جی ناہید ختم ہو گئی اذان. جی تو ابھی کیا ہوا کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی. تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ جو مسلمان ہیں ان کی جو اہمیت ہے ابھی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ دین کے کام کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ جو خبر پہنچائی گئی تمام چیزوں کے بارے میں یہ غلط ہے. جی نہ تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن نفع دیں گے. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھتا ہے. بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اچھا نمونہ ہے اور ان لوگوں میں جو اس کی ہمراہ تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بید ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے کہنا، باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا جو کافر ہیں، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. البتہ تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو. جو کوئی منہ موڑے تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ خوبیوں والا ہے. شاید کہ اللہ تم میں اور ان میں کہ جن سے تمہیں دشمنی ہے دوستی قائم کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تمہیں اللہ انہی سے منع کرتا ہے کہ جو دین میں تم سے لڑے ہو، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا اور تمہارے نکالنے پر لوگوں کی مدد بھی کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جس نے ان سے دوستی کی تو پھر وہی ظالم بھی ہے. اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو، اللہ ہی ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے. پس اگر تم انہیں مومن معلوم کر لو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کفار کو دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، تم پر گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، اور جو تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا تھا مانگ لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا کہ وہ مانگ لے. اللہ کا یہی حکم ہے جو تمہارے لیے سیادر فرمایا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر کوئی عورت تمہاری عورتوں میں سے کفار کے پاس نکل گئی ہے پر پھر تمہاری باری آ جائے تو ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں جتنا کہ انہوں نے دیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی بنا لیں، اور نہ کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ. بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والوں، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا اس غضب میں ہوا، وہ تو ایک آخرت میں بالخصوص بات کی گئی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہو گیا تھا. تو کہا گیا کہ جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ جو مسلمان عورت ہے وہ مسلمان سے ہی شادی کرے گی، نہ وہ اہل کتاب نہ کسی اور سے. تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جی اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر اہل قبور سے نا امید ہو گئے. جی جی یہاں ختم ہو پر گئی. الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں الحمدللہ. ہو گیا ہے الحمدللہ. تو ابھی ہم اتنے ہی رکھتے ہیں تاکہ سب لوگ نماز پڑھ لیں اور اس کو زیادہ نہ وہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ میں ہم مزید جو ہے وہ پڑھ لیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. نعمان فاشتی فی قبری اللہم ربنی بالقرآن العظیم وجعلوا لی حجتہ. میری آواز بیچ میں رک رہی ہے. جی آپ کا مائک میوٹ پہ ہے نہیں. نہیں تو آپ کا مائک میوٹ پہ. جی وہ میں نے ٹچ کیا، وہ میوٹ پہ چلا گیا، سوری. تو آخر میں بس ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اور
ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہم آنس فاشتی فی قبری بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منما نسیت وعلمنی منما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حق میں اس قرآن کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ الحمدللہ ہم 28 پارے کے نصف پر پہنچ گئے ہیں۔